ဆိုလာကိုရမြတ်ဘွာရန်ကြီးသူတော်ရှင်ကိုရမြတ်မိရှုတန်နေဖွားမြတ်တော်မူတဲ့1500ပြည့်အထိမ်းအမှတ်မေရအခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကနေ AI နဲ့လုပ်ပြီးတင်ထားတာလေးကိုဆွမ်းနာကျမအကီတာနဲ့ကန့်ညီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးဗမာလူစာတန်းနဲ့တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။နဲ့ငယ်လိုအပ်တာတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြီးအားလုံးကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှင်းပြထားတာဒီစကြဝဠာ universe ကိုကျွန်တော်တို့ခရီးထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားလို့ရှိရင် multi speed of light အလင်းရဲ့အလင်းနဲ့သွားပါတယ်အလင်းရဲ့အလင်းဟာတစ်စက္ကန့်ဆိုတဲ့နော်စက္ကန့်မှာကီလိုမီတာ3သိန်းမိုင်ပေါင်း3,86,000သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများနားလည်အောင်ဥပမာပြထားတာလေးကိုအဲ့ထက်မှလည်းကျွန်တော်စာရန်ထိုးထားပါတယ်ပြောလို့ရှိရင်တစ်ဆိုတဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တကဘာကြီးကို9ပတ်ခွဲပတ်လို့ရပါတယ်တစ်ဆိုရင်သူဒီတကဘာလုံးကို9ပတ်ခွဲပတ်ပြီးပြီနော်လနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီမိုင်ပေါင်း2သိန်းနဲ့4,000ဝေးတဲ့အတွက်လကိုသွားဖို့အတွက်သူတို့က1 စက္ကန့်ကိုပြောတယ်နောက်ကျမှ1 စက္ကန့်ဆိုတာ1 စက္ကန့်ခွဲပေါ့ဒါပေမဲ့1 စက္ကန့်မဟုတ်အတိအကျ1.28 စက္ကန့်ပဲကြာပါတယ်ဒီကနေလာအလင်းလေးနဲ့သွားလို့ရှိရင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမိုင်ပေါင်း93သန်းဝေးပါတယ်ကျွန်တော်လူပြည်ရမိုင်အဲ့ဒီမိုင်ပေါင်း93သန်းကိုအလင်းနဲ့သွားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေစထွက်တည်ရစပြီးကျွန်တော်ကဘာကိုအလင်းစရောက်ဖို့အတွက်ဟာ10မိနစ်နဲ့စက္ကန့်20ကြာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါအလင်းနဲ့သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Milky Way ကနေထွက်သွားဖို့အတွက်နေဆိုဒီမှာone star of the 200 billion star in Milky Way ကျွန်တော် Milky Way ထဲမှာကျေပေါင်း200 billion 1 million ဆိုတာတသိန်း10သိန်း1 billion ဆိုတာကြတော့နော်တန်း1000အဲ့ဒါမျိုးနော်ကျွန်တော်တို့ဘီလီယံပေါင်း200ရှိတဲ့ star တွေနေလေးတွေကနေတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒီကနေကျွန်တော်တို့ထွက်ခွာသွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်အချိန်ယူရမလို့ရှိရင်အလင်းနဲ့တသိန်းနော်အလင်းနဲ့တသိန်းဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တကဘာကို9ပတ်ပတ်လို့ရတဲ့အလင်းနဲ့အနှုံးနဲ့သွားလို့ရှိရင်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဟာ Milky Way ကနေထွက်ခွာသွားဖို့အတွက်နဲ့အလင်းနဲ့တသိန်းကြာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူပြညတ်သက်တမ်းဒီမြို့သားများဒီ84နှစ်ကဘာရဲ့သိပ္ပံတွက်ချက်အရနော်မြို့သမီးများဒီအနည်း80ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီ Milky Way ကနေထွက်သွားဖို့ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကြဝဠာ what date date နော် from start to end of the universe ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အလင်းနဲ့သွားဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းတစ်စက္ကန့်ကိုတဘာ9ပတ်ပတ်တဲ့ multi speed of the light အလင်းနဲ့သွားလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း93 billion ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ rap ဆိုတာဖန်ဆင်းတော်မူသောရှင်ဒါတွေအားလုံးကိုဘယ်သူမှဖန်ဆင်းတယ်လို့မပြောဘူးတချို့ကငါတို့ဘုရားမကြွားဘူးဖန်ဆင်းရှင်လို့မပြောဖန်ဆင်းမှမဖန်ဆင်းတာကျွန်တော်အလားငါဖန်ဆင်းတယ်ဒါရှိတယ်အဲ့ရှိတဲ့တွဲတဲ့အလားမင်းတော်မူတဲ့ကိုရမင်းတော်အတွက်ဒါလည်းရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီစကြဝဠာရဲ့ what date debate ဆိုတာလင်းနှစ်ပေါင်း93 billion သွားမှာဆိုတော့ဘလို့မှဖြစ်နိုင်တော့အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်မြတ်တာကိုတက်ကြွသွားတယ်ဆိုစီမှာကျွန်တော်စကြဝဠာဒီအလင်းနှစ်တွေ multi speed light တွေအဲ့ဒါတွေတဲ့သူတို့ကကိုရိုရွန်းအစာပေါင်းဂရေပေါင်းများစွာဂရာပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကနှိုင်းရှင်လို့ကိုမရတော့ဘူးဘာလို့လို့ကိုရမြတ်ကြွသွားတဲ့ခရင်ဒီကျွန်တော်တို့အာရဘီလိုလာမကန်လို့ခေါ်တယ်လာဇမန်လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို non place နော် no time အချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးနော်နေရာလည်းမရှိတော့ဘူးဘာရှိတော့ကာဘကောက်တယ်အဲ့နာမှာအလာပဲရှိတယ်အလတ်ထံတော်ကိုရောက်သွားအဲ့ချိန်မှာနေရာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအချိန်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအချိန်နေရာဆိုဒီမှာဒီ universe မှာပဲရှိတာဒီ universe ကြီးစကြဝဠာကြီးစတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာအချိန်နေဆိုတာသူကနဲ့သူစလာတာအဲ့တော့ကိုရမြတ်ကြွသွားတဲ့မြဲတာခရီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့နော် non place နော် no time လာမကန်လာဇမန်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ့တော့ဒီနေ့လာရှာယီရဆူလာလာမကန်ပိုက်တာဟိုပါကိုရမြတ်ကိုမိုးမြင်နေလားနခတ်တရားအချိန်နေရာတွေတိုင်းနေ place တွေမရှိခင်ကနေကျွန်တော်ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြဲတာခရီးရင်ဒီခရီးစဉ်ဒီကျွန်တော်တို့အလွန်ထူးခြားကြီးမြတ်စွာအလောရှိမြတ်သခင်ကခေါ်ယူပြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုနမဆိုတဲ့လက်ဆောင်လည်းပေးထားတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတွက်
နော်အားလုံးမြတ်တခင်သင်္ကန်းသားတွေအများကြီးပေးထားတဲ့အကြောင်းကိုအချင်းချုပ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ अगर हम ये मान भी लें कि कोई इंसान लाइट की स्पीड से भी सफ़र करे, जिसे हम सबसे तेज़ स्पीड मानते हैं, तो उसे हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलने में लाइट ईयर्स लगेंगे। अगर कोई लाइट की स्पीड पर दुनिया के चक्कर लगाए, हमारे इस अर्थ का चक्कर लगाए, तो वो 1 सेकेंड में 7.5 बार इस दुनिया का चक्कर लगा लेगा। इस बेमिसाल और बुलंद सफ़र के लिए जहाँ फरिश्तों के पर जल जाते हैं, एक इंसानी जिस्म को ख़ास तौर पर तैयार करना ज़रूरी था। जब उस सिदरा पर छा रहा था जो छा रहा था, फिर उसे अल्लाह के नूर की ऐसी तजल्लियों ने ढांप लिया कि वो बदल गया और अल्लाह की मखलूक में से कोई उसकी हकीकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकता। नबी की आंख ना तो बहकी ना हद से आगे बढ़ी। बेशक उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से कुछ निशानियां देखी। कुछ लोग दौड़कर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए और कहने लगे, देखो तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है कि वो एक ही रात में मस्जिदुल अक्सा से होकर वापस आ गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का इंसान अपनी अक्ल और साइंस के बलबूते पर फख्र करता है और उसे करना भी चाहिए, क्योंकि उसने जमीन के कोने कोने को नापा, ये साबित किया कि आखिरकार उसने रॉकेट बनाए और चांद पर कदम रखा, यहाँ तक कि मार्स पर अपनी गाड़ियाँ और रोबर्ट्स उतारे। हमारी अक्ल ने हमें बहुत दूर तक पहुँचाया और आने वाले वक्त में शायद इंसान मार्स पर या उससे भी दूर भेजा जा सके। मगर एक सच ये भी है कि इंसान चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन अल्लाह के बनाए हुए इस सोलर सिस्टम से बाहर निकलना उसके बस की बात नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। रिसर्च कहती है कि साइंटिस्ट को अभी तक पूरी तरह नहीं पता कि ये कायनात किन चीजों से बनी है, और अर्थ से सूरज तक जाने में ये तो हम जानते हैं ना कि 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। मतलब जितनी देर सूरज की लाइट को हम तक आने में लगती है 8 मिनट 20 सेकंड। तो इसका मतलब साफ है कि अगर कोई स्पेसशिप लाइट की स्पीड से भी चलेगी तो उसे हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी से निकलने के लिए 1 लाख लाइट ईयर्स, जबकि इंसान की एवरेज लाइफ तो सिर्फ 70 से 80 साल है। लेकिन आज हम एक ऐसे सफर का जिक्र करेंगे जो इन तमाम दुनियावी हदों और कैदों को चीरकर टाइम और स्पेस की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए जमीन के सेंटर से आसमान की बुलंदियों तक और फिर उससे भी आगे उस जगह तक पहुंचा जहां स्पेस भी खत्म हो जाती है। ये सफर है अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये सफर है अल इसरा वल मेराज का, जो कोई ख्वाब नहीं था, कोई स्पिरिचुअल विजन नहीं था, बल्कि ये एक हकीकी यानी फिजिकल सफर था जो आपकी रूह और जिस्म दोनों के साथ हुआ। ये वो वाकया है जो एक मोमिन के ईमान का इम्तिहान है और उसके लिए उसके दिल को सुकून देने का जरिया भी। इस सफर का जिक्र अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान करीम में फरमाया है और इसकी तफसीलात सही बुखारी, सही मुस्लिम और हदीस की दर्जनों किताबों में बिखरी हुई है। तो आइए अपने दिल और दिमाग को खोलकर इस अजीम सफर के हर कदम को कुरान और सही हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। हर अजीम वाक़े के पीछे एक अजीम हिकमत होती है। मेराज के सफ़र से कुछ देर पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के सबसे सख्त दौर से गुजर रहे थे। ये नबूवत का 10वां या 11वां साल था, जिसे गम का साल के नाम से याद किया जाता है। पहला गम, आपके चचा हजरत अबू तालिब जो बचपन से आपके सरपरस्त थे, जिनकी वजह से कुरैश के मुशरिक आप पर हाथ डालने से डरते थे, इस दुनिया से चले गए। इस तरह मक्का में आपकी ज़ाहिरी हिफाजत की आखिरी ढाल भी टूट गई। दूसरा गम, आपके चचा के इंतकाल के महज कुछ दिन बाद ही आपकी गमगुजार वफादार बीवी और इस्लाम की सबसे पहली मोहसिना हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। आपके 2 बड़े सहारे और हाथ थामने वाली हस्तियां छिन गई। तीसरा गम, जब मक्का के पत्थर दिल लोग ईमान नहीं लाए तो आप एक बड़ी उम्मीद लेकर 80 किलोमीटर दूर ताइफ चले गए। आपने वहाँ के सरदारों को अल्लाह का पैगाम सुनाया, लेकिन उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि उन्होंने शहर के आवारा लड़कों और गुलामों को आपके पीछे लगा दिया। उन्होंने आप पर इतने पत्थर बरसाए कि आपके मुबारक पाँव से खून बह निकला और आपके जूते खून से तरबतर हो गए। ये वो दिल दुखा देने वाला मंजर था जब आपने अल्लाह के हुजूर फरियाद करते हुए वो मशहूर दुआ की, ऐ मेरे रब, आज तुझसे गिला न करूं, तूने मुझे किन के हवाले कर दी। 7 आसमान लरज गए, अर्श कांप उठा। ये इंसानी तौर पर इंतहाई बेबसी, उदासी और दिल तोड़ देने वाले हालात थे।
اسی غمگین اور نا امیدی کے لمحے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو زمین والوں کی اذیتوں سے نکال کر آسمان والوں کی محفلوں میں بلایا۔ یہ ایک تسلی تھی، ایک انعام تھا، ایک عزت افزائی تھی۔ اللہ کا یہ پیغام تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زمین والے آپ کی قدر نہیں کر رہے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عالم بالا میں آپ کا کیا مقام ہے، آپ ہمارے یہاں کیا مرتبہ رکھتے ہیں، آپ ہمارے لیے کتنے محبوب ہیں۔ اس بے مثال اور بلند سفر کے لیے جہاں فرشتوں کے پر جل جاتے ہیں، ایک انسانی جسم کو خاص طور پر تیار کرنا ضروری تھا۔ اس کا آغاز ہوا ایک ایسی سرجری سے جس کا تصور بھی انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ دی اوپننگ آف دی چیسٹ، سینہ چاک کرنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے جب میں کعبہ کے حتیم میں سو رہا تھا۔ انہوں نے میرا سینہ چیرا گلے کے نیچے سے ناف تک، پھر انہوں نے میرا دل نکال کر ایک سونے کے برتن میں رکھا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر کر واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ایک سفید جانور براق لائے اور پھر میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا۔ یہ لفظ عربک کے ورڈ برق سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بجلی، یعنی بجلی کی طرح چمکنے والی اور بجلی کسی تیزی رکھنے والی سواری۔ اس کی شان حدیث میں کچھ یوں بیان ہوئی ہے، براق ایک سفید رنگ کی سواری تھی جو گدھے سے بڑی اور کھچر سے چھوٹی تھی۔ اس کا قدم اس جگہ تک پہنچتا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی۔ بہرحال آپ اس پر سوار ہوئے اور یہ سفر شروع ہوا، مکہ کی مسجد الحرام سے لے کر یروشلم کی مسجد الاقصی تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نعمتیں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں رات کے ایک حصے میں سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی لمبا چوڑا سفر نہیں تھا، بلکہ اللہ کی قدرت سے پلک جھپکنے میں طے ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی پہنچے تو وہاں ایک عجیب اور غیر معمولی منظر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام وہاں سب بنا کر کھڑے تھے اور آپ کے پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے، جیسے انہیں پہلے ہی اس بات کا علم تھا کہ آج تمام نبیوں کے سردار آ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو سب سے آگے مصلی پر کھڑا کر دیا اور آپ نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کروائی۔ یہ صرف نماز نہیں تھی بلکہ یہ ایک عظیم اعلان تھا۔ تمام انبیاء اور ان کی شریعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی لائی ہوئی آخری شریعت پر ختم ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان و جن کے نبی نہیں بلکہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ زمینی سفر کے بعد اب آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر آسمان پر ایک پروٹوکول تھا، ہر دروازے پر پردہ اٹھایا گیا اور آپ کی شان میں پکار ہوئی۔ پہلے آسمان پر انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے جس کے دائیں اور بائیں طرف بہت سی روح ہیں۔ جب وہ دائیں دیکھتے تو مسکرا دیتے اور جب وہ بائیں دیکھتے تو رونے لگتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام۔ پھر دوسرے آسمان کی طرف چلے۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دو نبیوں سے ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ تیسرے آسمان کی طرف چلے۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا بے مثال حسن دیکھا جیسا آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی دے کر بھیجا۔ پھر سفر آگے بڑھتا ہے اور دونوں چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک اور نبی سے ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ سفر آگے بڑھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نبی کو پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ سفر پھر اور آگے بڑھا اور چھٹے آسمان پر پہنچے۔ چھٹے آسمان پر پہنچنے کے بعد وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور ہر آسمان کی طرح یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کو سلام کیا۔ پھر جب آپ آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو نبی بعد میں بھیجے گئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں بھیجے گئے، ان کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ داخل ہوگی۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا رونا کوئی حسد کا نہیں تھا بلکہ اپنی امت کے لیے شفقت اور غیرت کا تھا۔
था। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सबसे बड़ी रहमत और फजीलत अता की। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम आखिरी नबी की उम्मत में हैं। इसके बाद सफर आगे बढ़ा और आप 7वें आसमान पर पहुंचे। 7वें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अजीम शख्सियत पाई जिनके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त, अपना खलील बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर जो आसमानों का काबा है उसके साथ टेक लगाकर बैठे हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, इनको सलाम कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और आपकी उम्मत के लिए खुशखबरी सुनाई। तो अल्लाह के नबी 7 आसमान पर अलग अलग नबियों से मिले और सबके साथ सलाम दुआ हुई। अब 7वें आसमान के बाद आपको सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया। वहाँ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में देखा, जो इतनी रोशन और अजीम थी कि उनके सारे पर चमक रहे थे, जो अंदाजन 600 बताए जाते हैं। उसी के पास जन्नतुल मावा है, ये जन्नत का एक दर्जा है। जब उस सिदरा पर छा रहा था जो छा रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके फल मक्का के शहर के बड़े मटकों जैसे थे और उसके पत्ते हाथी के कानों जैसे थे। ये वो मकाम है जहाँ से आगे फरिश्तों के सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते। यहाँ जिब्रील अमीन रुक गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरी आखिरी हद है और अगर इससे आगे मैं थोड़ा भी बढ़ा तो जल जाऊंगा। यहाँ से आगे का सफर आपने तन्हा तय किया। आप उस मकाम पर पहुँचे जहाँ अल्लाह ताला ने आपसे डायरेक्ट बातचीत की। अल्लाह ताला ने आपको वो कुर्ब अता फरमाया जिसका जिक्र कुरान ने इन लफ्जों में किया है, फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। फिर वो करीब हुआ और बहुत करीब हुआ तो 2 कमानों के बराबर या उससे भी कम का फासला रह गया। इसी बेमिसाल मुलाकात में इस उम्मत को सबसे अजीम तोहफा मिला, नमाज। पहले 50 नमाजें फर्ज हुई। वापसी के रास्ते पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने आपसे पूछा कि आपको क्या हुक्म दिया गया है। आपने बताया कि 50 नमाजें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के तजुर्बे से कहते हुए फरमाया, आपकी उम्मत 50 नमाजों की ताकत नहीं रखेगी। अल्लाह के पास वापस जाइए और इसको थोड़ा कम करने की दरख्वास्त कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर बार बार हाजिर हुए और रिडक्शन की दरख्वास्त करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपनी बेइंतहा रहमत से इन्हें 5 वक्त की नमाजों तक कम कर दिया, लेकिन ये शर्त रखी कि सवाब 50 नमाजों का ही मिलेगा। इस सफर में अल्लाह ताला ने आपको आने वाले वक्त की झलक भी दिखाई, उम्मत को खुशखबरी देने और डराने के लिए जन्नत और जहन्नम के हकीकी मनाजिर दिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने जहन्नुम में देखा कि लोग मुर्दार खा रहे हैं। पूछा, ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो हैं जो दुनिया में लोगों का गोश्त खाते थे, यानी गीबत करते थे। तो गीबत करना कोई मामूली गुनाह नहीं है, बल्कि ये ऐसा है जैसे अपने भाई का मुर्दार गोश्त खाना। आपने आगे देखा कि लोगों के पेट घड़ों की तरह बड़े हैं और वो उन्हें घसीट कर ले जा रहे हैं। पूछा, ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सूद खोर हैं, ये सूद के कारोबारी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के मनाजिर भी दिखाए गए। आपने फरमाया कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो देखा कि उसमें चमकदार मोतियों के खेमे हैं और देखा कि उसकी मिट्टी मुश्क की तरह खुशबूदार है। फिर आपने कहा कि मैं जन्नत में चल रहा था कि एक नहर के पास पहुंचा जिसके दोनों किनारे खोखले मोतियों के बने हुए डोम्स थे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये वो कौसर है जो आपके रब ने आपको अता की है। उस नहर की मिट्टी तेज खुशबू वाली मुश्क थी। सुबह होने से पहले ही आप अल्लाह की कुदरत से मक्का वापस आ चुके थे। जब आपने सुबह इस पूरे वाक़ये को लोगों को बयान किया तो कुफ्र का तूफान खड़ा हो गया। लोग मजाक उड़ाने लगे और हकीकत को जादू और ख्वाब कहकर टालने लगे। कुछ लोग दौड़कर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए और कहने लगे, देखो तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है कि वो एक ही रात में मस्जिदुल अक्सा से होकर वापस आ गया। उस वक्त ये सफर लगभग 1 महीने का होता था। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरन जवाब दिया, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये हक है। इस फौरी और बेशर्त तस्दीक की बदौलत ही उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। और अब शुरू होते हैं कुरैश के सवालात और अल्लाह की मदद। मुशरिकीन मक्का ने सोचा कि आपको झुटलाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा और मक्का वालों को यह भी पता था कि मोहम्मद कभी भी जेरूसलम नहीं गए थे। वो लोग जो पहले जेरूसलम जा चुके थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरैश ने मुझे झुटलाना शुरू किया और मुझसे बैतुल मुक़द्दस के बारे में ऐसी चीजें पूछने लगे जिन्हें मैंने
याद नहीं रखा था। मैं इतना परेशान हुआ कि इससे पहले कभी इतनी परेशानी नहीं हुई थी। तब अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को उठाकर मेरे सामने रख दिया, यानी जैसे कोई तस्वीर स्क्रीन पर चल रही हो, और आप फरमाते हैं कि मैं उसे देखकर उनके हर सवाल का जवाब देने लगा। उन्होंने ऐसी छोटी छोटी तफसीलात पूछी, जैसे उसके कितने दरवाजे हैं, उसकी फला खिड़की कैसी है, फला सुतून कहाँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक चीज को देखकर सही सही बताते गए। कुफ्फार हैरान थे कि बयान बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इनकार पर अटके रहे और कहने लगे ये तो खुला जादू है। फिर उन्होंने कहा, अच्छा हमें हमारे काफिले के बारे में बताओ जो रास्ते में है, अगर आप सच्चे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फला वादी में तुम्हारे काफिले से गुजरा, उनका एक ऊंट गुम हो गया था जिसे फला शख्स ढूंढ रहा था। उनके पास पानी के 2 बर्तन थे, मैंने उनमें से एक से पानी पिया। वो लोग फला दिन सूरज निकलने के वक्त मक्का पहुंचेंगे। उस काफिले के आगे खाक रंग का एक ऊंट होगा जिस पर 2 बोरियां लदी होंगी। लोग उस दिन सुबह से ही मक्का के बाहर जमा हो गए देखने के लिए। जैसा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ठीक उसी वक्त उसी तरह का ऊंट आगे आगे काफिले को लेकर शहर में दाखिल हुआ। जब काफिले वालों से पूछा गया तो उन्होंने ऊंट के गुम होने और पानी के बर्तन के इस्तेमाल की बिल्कुल सही तस्दीक की। ये तफसीर इब्ने कसीर में है। इतनी क्लियर और सारी निशानियों के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ इनकार किया, और मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करनी पड़ी, अपना घर छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, इसरा वल मेराज का वाकया सिर्फ एक तारीखी कहानी या एक अजीब व गरीब वाकया नहीं है, बल्कि ये हर मोमिन के लिए एक जिंदा पैगाम है। ये पैगाम है नमाज की अजमत का, जो सीधा अर्श इलाही से मिला हुआ तोहफा है। ये पैगाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाई स्टेटस का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपकी इताअत हमारी निजात का जरिया है। ये पैगाम है अल्लाह ताला की बेइंतहा कुदरत का, कि वो हर चीज पर कादिर है, उसके लिए कोई हद नहीं है, न टाइम की न स्पेस की। और ये पैगाम है आखिरत की हकीकत का, कि जन्नत की नेमतें और जहन्नुम का अजाब बरहक है। ये देख कर भी जिसने अमल नहीं किया उसके लिए कोई उज़्र नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस वाक़ये की गहराई को समझने की तौफीक दे, इसके पैगाम को अपनी जिंदगी में उतारने की हिम्मत दे, और हमें नमाजों और रोज़ों का पाबंद बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस वीडियो में बताई गई सभी बातें कुरान और सही हदीस से ली गई हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन तमाम गलतियों से पाक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ကျွန်တော်လည်းကိုတတ်တော့စူးစမ်းပြီးလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမားလေးတွေပြန်လို့ပါလို့ရှိရင်လည်းပြုပြင်ပေးပါနောက်ထုတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးဒီရက်ကကောင်းထုတ်ဖို့စူးစမ်းပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကြမ်းပါလေစိတ်ချမ်းသာပါစေခင်ဗျာ